अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। देखो मजबूत करो, ऐसे ही वलियों के पास नहीं जाना फलाना। और गाल सुनो मेरी, अगले गाल दा नहीं पता। अल्लाह ने फरमाया वकूनु मा सादिकीन। और मेरी गाल सुन, कटकी जाई गाल करूंगा। तवज्जो मैं इधर रखो, मेरा पुत्र अपनी बेचैनी खत्म कर पाया जाता है, जल्दी कर पुत्र, चुप करके गुफ्तगू सुनो, ध्यान ना। सारे भाई तवज्जो करना। पाक जब पैदा हुए जुमे का दिन था, बाद अहले सियर ने लिखा जुमे का दिन था, यकुम रमजान। आपको पता है रात पहले आती है, दिन बाद में चढ़ता है। रात के मगरिब के बाद चांद नजर आ गया, रात के वक्त गौसे पाक पैदा हो गए। तहज्जुद के वक्त मुअज्जिन ने अज़ान दी, गौसे पाक ने माँ का दूध पीना बंद कर दिया। सारा दिन वालिदा परेशान है। शाम का वक्त हुआ, अफ्तारी का वक्त हुआ, बेटे ने दूध पीना शुरू किया। 3 दिनों के बाद माँ समझ गई यही वक्त है शुरू, यही वक्त है इख्तिताम। कहती है मुबारक हो, अल्लाह ने मुझे मादरजाद वली अता। अगली बात और से सुनना। 1 मिनट बेटे। रस्म बिस्मिल्लाह जिसको कहते हैं, ये बुजुर्गों में राइज रही। अपने बच्चे को पहले दिन बिस्मिल्लाह पढ़ाने जाते थे ना, बड़ी खुशी करते थे। गौसे पाक को जब घर वाले लेके गए कि आप पढ़ें, तो आपने जब पढ़ना शुरू किया ना, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाना चाहिए। आपने औज़ुबिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, अलहम्दो पहला सिपारा, दूजा, तीजा, चौथा, 18 सिपारे। उस्ताद ने कहा आगे पढ़। फरमा आगे नहीं हमदे इयो हमदन। फरमा कहां से सीखे हैं? घर वालों से पैगाम आया कि बच्चा पहले दिन आ रहा है। कहता वाकई घर वालों का पैगाम ठीक है, आया मैं पहले दिन। मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी और मैं वो पढ़ती रहती थी, अब्दुल कादिर सुन सुन के याद था। गौसे पाक की तीसरी बात भी सुनो, तवज्जो मेरी तरफ रखो ना। चलो इधर देखिए, छोटी उम्र है आपकी, अभी कुछ ज्यादा बड़ी उम्र में नहीं पहुंचे। माँ जी इल्म हासिल करना है, फरमा चले जाओ। ठीक है जी। 80 दीनार टोटल विरासत थी उनके बाप की। फरमा पुत्रा 40 ले जा, पता नहीं मोड़ मिलना या नहीं मिलना। इस वास्ते दित्यान फरमा जे इल्म दा आखे ही ना ते हुण सीख के आवे तो मेरे मत्थे लग गए। अब जाने लगे वापस है। अम्मा जी मुझे कोई नसीहत फरमाएंगी? अम्मा जी ने कहा बेटा आज एक वादा कर। केड़ा? फरमाया बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। काफिला जाता है, रास्ते में डाकू आते हैं, सभी लूटा जाता है। बच्चा देखा ऊपर 14वीं के चांद जैसा चेहरा है, कहता तेरे को केश आया 40 दीनार। क्या ये तो बड़े बंदे को भी नहीं निकले, तू एडे पैसे ले रहा कितने लगाए? सीते हुए लगाया। गौसे पाक को पकड़ा और अपने सरदार के पास ले गया। इस बच्चे के पास 40 दीनार लगा, सीते हुए पैसे पकड़िए, पैसे भी हलाल दो ना, तो मजबूर कर दे। तो दिल में हलचल पैदा हो गया। बच्चा गाल सुने ना, तू झूठ बोलता, तू झूठ बोल, ये तो बड़े बड़े छुपा जाता, तूने क्यों नहीं छुपाया? आपने गरजदार आवाज में कहा, विलायत का लहजा इख्तियार किया। फरमाया चुप, झूठ का न कहना, माँ से वादा करके आया हूँ, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ ये बात करने की देर है। इधर देखना डाकू पर कब कभी तारी हो गई, पैसे गिर गए। बाकी कहते हो क्या हुआ है हमारे सरदार? उसने कहा यार इस बच्चे की बात मुझे समझ आ गई, जिसने माँ से वादा किया है ये तोड़ना नहीं चाहता, मैं तो कलमा पढ़ के अपने रब से। दोस्तों जिनकी वीडियो आप देख रहे थे, ये गालियों वाली सरकार समर कादरी साहब हैं, जो कि आप लोगों के सामने ये बयान कर रहे थे कि अल्लाह का कुरान कहता है कूनू मअस सादिकीन, कि मेरे सच्चे लोगों के साथ मिल जाओ। और सच्चे लोगों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको ये गौस पाक कहते हैं, वो हैं। और आगे उनकी करामात बयान की जा रही हैं कि उन्होंने माँ के पेट के अंदर ही रोज़ा रखा और उसके बाद उन्होंने माँ के पेट में ही 18 पारे हिफ्ज़ कर लिए। और उसके बाद कहते हैं कि जब मस्जिद में पहले दिन गए तो इमाम साहब को 18 पारे सुना दिए और कहा कि मेरी अम्मी 18 पारों की हाफिज़ा थी और वो कुरान पढ़ती थी और मैं माँ के पेट के अंदर याद कर लेता था। ये करामात बयान की जा रही हैं। दोस्तों ये कहते हैं कूनू मअस सादिकीन, यानी कि कुरान कहता है कि सच्चे लोगों के साथ मिल जाओ। इस बात में कोई शक नहीं, हम भी मानते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक तौहीद परस्त आदमी थे, तौहीद को मानने वाले थे और शिरक का रद्द करने वाले थे। उन्होंने अपनी किताब में भी इन बरेलवियों के अकायद का रद्द किया है और बरेलवी उनको गौसे आज़म मानते हैं कि हमारी दस्तगीरी करने वाले, हमारी फरियाद सुनने वाले गौस पाक हैं। गौस पाक का माना होता है फरियाद सुनने वाला। तो हम तो कहते हैं कि वो गौस पाक नहीं, बल्कि उनका भी ये अकीदा था कि गौस पाक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। लेकिन इन बरेलवियों ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौस पाक बना दिया। और दोस्तों आप सोच लें कि जब बच्चा पैदा होता है उसे कुछ सूझबूझ नहीं होती, तो वो किस तरह रोज़ा रख सकता है? ना उस पर रोज़ा फ़र्ज होता है। इस तरह तो नबी भी पैदा होते रहे, उन्हें नबुव्वत भी मिलनी थी, लेकिन किसी नबी ने भी पैदा होते ही रोज़ा नहीं रखा, क्योंकि उस वक़्त सूझबूझ भी नहीं होती और ना ही रोज़े फ़र्ज होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ बलंडर मारे जा रहे हैं और लोगों के ईमान पर डाका डाला जा रहा है। जो मादरजाद वली होते हैं वो पैदा होते ही रोज़े रखते हैं। अब तुम्हें गौस पाक का पल्ला थाम लेना चाहिए, तुम्हें कोई अमल करने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों इतनी बुत परस्ती भी आम नहीं जितनी आज कब्र परस्ती और बाबा परस्ती आम हो चुकी है। ये कहते हैं कि या तो कब्रों की इबादत शुरू कर दो या फिर बाबाओं की इबादत शुरू कर दो, हालांकि ये बहुत बड़ा शिरक है। दोस्तों ये गालियों वाली सरकार समर कादरी खुद इतना बड़ा मुशरिक है कि अबू जहल भी इतना बड़ा मुशरिक नहीं था। आप ये वीडियो देख लें कि ये किस तरह कह रहा है कि हमारी लाज बगदाद वाले गौस पाक के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में नहीं है। हमारी लाज किसके हाथ है?
بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ڈال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا، تیر دینا کام کس کا۔ اب ویڈیو دیکھ کر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مشرک ہندوستان سے لانے کی ضرورت نہیں، پاکستان میں بھی مشرکین کی کمی نہیں ہے، ان کے عقائد اتنے گندے اور گمراہ کن ہیں، یہ عقائد تو مکہ کے مشرکین کے بھی نہیں تھے جو آج پاکستان کے مشرکین کے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولیاء کرام میں سے ہیں کہ جن کی سب سے زیادہ کرامتیں منقول ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ سے کرامتوں کا ظہور ایسے ہوتا تھا کہ جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جائے تو دانے تیزی سے گرتے ہیں، اس طرح آپ سے کرامتیں ظاہر ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک کرامت حصول برکت کے لیے عرض کرتا ہوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ حضور میرا یہ بچہ ہے، آپ اسے اپنی تربیت میں لے لیں، یہ بھی نیک بن جائے گا، باطن کے راستے پہ چل پڑے گا، راہ سلوک طے کر لے گا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، اسے یہاں پر چھوڑ دیں مدرسے میں۔ عورت نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت اپنے بچے سے ملنے آئی تو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ کہانی آپ نے سنی ہے، عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ جب تمہارا بیٹا بھی اس مقام پر پہنچ جائے گا تو وہ مرغی کھائے گا، اور انہوں نے ہڈیوں سے مرغی زندہ کر دی۔ کیا شیخ عبد القادر جیلانی نبی تھے کہ ان کے پاس یہ معجزات آ گئے؟ مردوں کو زندہ کرنا یہ معجزہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا، معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتے تھے، اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو یہ پھر مردوں کو زندہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مردہ ہڈیوں سے دوبارہ مرغی کو زندہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ تمہاری بے شرمی، بے غیرتی اور بے حیائی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرا کہا جا رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ جب تمہارا بیٹا میرے مقام پر پہنچ جائے گا تو کوئی بھی ولی ایسا نہیں کہتا کہ میں ایک بہت بڑے مقام پر فائز ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں۔ ولی وہی ہوتا ہے جو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ میں گناہگار سا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے، میرے اعمال کچھ نہیں ہے۔ ولی تو وہ ہوتا ہے، کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو کہے کہ میں اس مقام پر فائز ہوں اور اللہ کا ولی ہوں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک ولی اللہ پر الزام لگاتے ہو اور ان کا نام لے کر پیسہ بھی بٹورتے ہو اور اپنا پیٹ بھی پالتے ہو۔ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی کمالات اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کمالات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، ایسا بندہ مشرک ہو جاتا ہے اور شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ مشرک کے بارے میں اللہ کا قرآن فیصلہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں تمام گناہ معاف کرنے پر آؤں تو کر سکتا ہوں، لیکن شرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ شرک پھیلایا جا رہا ہے، بابا پرستی پھیلائی جا رہی ہے، اور قبر پرستی پھیلا کر سادہ لو قسم کے لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ان سے پیسہ بٹورا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔